there are a lot of parapets which have suddenly come on the road. So the design of the footpaths below the road and all those things have been discussed. My आणि एक आमचे PWD मिनिस्टरकडे उलयतकर मग तुमच्याकडे उलया. इश्यू सॉल्व झाला तो तुमच्या रस्त्यांचो इश्यू काढलेलो पळय तो फाटल्यान. सारखे ना सर्विस रोड बीन आता चडशे रस्ते आमी म्हाका दिसता वी हॅव मॅनेज टू डू द थिंग्स. वर्क्स आर स्टील ऑन. जर डांबर सध्या ना. Alternatively, they are using RMC with a fastener, which will take care of these issues where the problem of this road seriously lies. So, पयर एक न्यूजपेपर पळयला हांवें, लोकल न्यूजपेपर पयलींचो कोण तो रिपोर्टर आशिल्लो तो आतां स्वता न्यूजपेपर काडला, डिजिटल न्यूजपेपर. ताणें आनी एक रस्तो दाखयलो मागीर कोण हांकां इनपूट दिता हांव नकळो. भितर एक वस्ती रस्तो एक टँकरवाला रावता. तो टँकरवाला रस्तो वाट लायता आनी हांगा रस्ते परवरीचे ठीक नाही म्हणून तें फकाणां. Journalism should have some sense to tell what is there and we are ready to do it. But individual टेस्टा प्रमाणे थंय काम कितें चल्लां आसतना सांगून गांवकार जालो म्हूण गांवकारी म्हणलें थंय जायना तें. यू हॅव इट व्हेरी स्पेसिफीक इम्पॉर्टंट आसता. फ्लायओव्हर कितले कंप्लीट जाला बाय वेन यू लायकली टू ओपन जातलो बिकॉज फ्लायओव्हर टोटल बिकॉज वी हॅव बीन PWD मिनिस्टर सांगतलो मरे. दे ऑल दॅट इज द डोमेन ऑफ द PWD मिनिस्टर टू टॉक. माय पार्ट इज टू एन्श्योर फ्लायओव्हर जरी जालो आमचे वॉटर बेस सकयल रावतात. सालिगांव पर्वरी तांची कळ सांबाळपाची आनी टू एन्श्योर एज अ डेव्हलपमेंट हॅपन्स द इश्यूज दॅट कॅन बी फर्दर प्रोग्रेसिव्ह आर नॉट नोन टू द कन्सल्टंट्स हू कम फ्रॉम नागपूर और दिल्ली और नोएडा. वी नो इट, वी नो द कन्सर्न्स. सो त्या खातीर काल सुद्दां तांकां इनपुट्स दिल्या की जंक्शन सगळे चॅक केल्या. थोडे जंक्शन बंद दवरल्या, थोडे जंक्शन ओपन दवरल्या पूण थंय यू टर्न मारूंक दिवना. So things which will have a complication in the near future. तू पणजेच्यान जेन्ना पर्वरी म्हापशां येता आनी तुका परत पणजे वचचें पडटा. तू डायरेक्ट कोकेरो नाल्यार बाजारान वचून टर्न मारूंक शकना. यू नीड टू हॅव सर्टन जंक्शन्स which have been there. Easy for a fellow on a two-wheeler also to use it. जो स्टुडंट इतली वर्सां स्कुलान वतालो 2 हायवे क्रॉस करून ताकाय आज ते रस्ते क्रॉस करपाक मेळपाक जाय, त्या फॅमिलीक मेळपाक जाय. थंय ते फूल कोकेरो कडेन वतले जायना. सो एगडिला कडेन एक स्कूल आसा ताका सोडटलो जाल्यार मनीस कोकेरो कडेन वतलो आनी परत येतलो तितल्यान स्कूल चालू जातलें. डायनेमिक्स ऑफ अ कॉमन मॅन शुड बी अंडरस्टूड बाय दीस कन्सल्टंट्स. सो वी गिवन आवर इनपुट्स yesterday in terms of junctions, in terms of beautifications, in terms of circle additions. सो ते आमी काल दिल्ले आसा. काल तांकां क्लियर सांगलां आमी गुळ्या कडेन म्हणटाले आनी गुळ्या कडेन आमी तो सर्कल आशिल्लो आनी तो गुळो आशिल्लो पोर्तुगीज तेंपा वयलो. इट इज क्वायट आयकॉनिक. And that understanding the sentiments of the local people, तो डेमोलिश करचो न्हय म्हणून आमी हॅड पुट आवर फूट डावन. PWD मिनिस्टर मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन आमी तो गुळो काडिल्लो आनी वी हॅव प्लेस्ड इट इन द आर्ट पार्क. सो ताका आमी कितें सांगलां तो जागो गुळ्या कडेन म्हणून पयलींच्यान लोकांक खबर आसा लँडमार्क. परत थंय सर्कल धाकटो सकल व्हडलो सर्कल नाका धाकटो कर तो गुळो परत थंय हाडया. आनी गुळ्या कडेन जें म्हणटाले तें आयकॉनीक गुळ्या कडेन थंय आसूनी. इट इज आयकॉनीक फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. आनी ताजे खातीर जेन्ना लोक वता सुद्दां गुळ्या कडेन म्हणटा इट इज ऑलरेडी स्ट्रक्चर विच विल बी देयर. This has also been some suggestions from our people of Porvorim. And this type of things which we have discussed with the PWD are all related to the lower areas where our people will be. Light poles, बाकीचे light dark spots, सगळे ते गजाली उलोवन दवरिल्ले आसा in detail. Now these points which they will come, we will talk to the PWD minister wherever his intervention or he has to get some sanctions and ensure that we are able to do it. percentage काम झालं any idea? काम बरेच स्पीडीन आसा. So by काम स्पीडीन आसा. All things are happening. so before elections open the मुख्यमंत्री उतर दिला मुख्यमंत्र्याच्या प्लॅनाप्रमाणे सप्टेंबर एक्झिक्युटिव्ह पण तुमकां दिसता न्हू तें जातालें म्हणून म्हाका दिसता जातलें याद